Esto se llama paksiw. Paksiw. Paksiw, pescado con poco vinagre, así con verduras. Pepino chino, como amargo. Meron po tayo dito paksiw na bangus, mga amigo. At alam niyo, napakasarap nitong paksiw na bangus. Oh. Grabe. Paborito ko po ito, mga amigo. At lalo na pag ganyan na maraming gulay. Siyempre meron tayo dito. Asan ba yung ano natin? Ulam kaninang umaga. At ito ang ating pamalakas ng ulam. Ang lalaki no, crab. Ginataang kalabasa, mga amigo. Ginataang kalabasa na mayroong sitaw. Masarap po ba, madam? Masarap po ba, madam? Masarap po ba? Ulit-ulit. So, pasensya na po, mga amigo. At ganun talaga. At bagong ligo po si Kylie. Hindi niya po masukla yung buhok niya dahil excited po siya sa pagkain ng ginataang talangka, ginataang crab, ginataang alimango, ulit-ulit. Yan. So, sige anak, ako na magsusuklay sa iyo, ha. Gusto mo pa ako magpolvo eh. Bata ako naggagawa sa'yo ng ganyan eh. Tanong mo kay mami mo. Ginawan nga kita ng ano eh. Ano ba yan? May mga ano? Yung Barbie ko ay tinahian mo sa... May Barbie si Kylie ng bata. Alam mo nangyari sa Barbie kay Kylie sa bata? Sabi, umiiyak siya. Sabi niya gano'n, wala daw damit yung Barbie niya. Ang ginawa ko, kumuha ko ng maliit na tela, tinahi ko. Alam niyo, sinat ko tinahi. Sa balat ng Barbie. Walang alisan. Walang alisan. O, yan, sige. Kayo nag-ano ka ba? Nag-conditioner? Abi, ba't ganun yung buhok mo? Sinusuklay ka, ano? Ano ba yan? Alam mo, dapat merong nagsusuklay sa'yo. Ang nipis ng buhok mo, ano? Nasa ang buhok mo. Abe, hindi pa nakakasuklay. Nakita ko agad. Nakita niya agad ang favorite niya kasi di kaya mga seafood. Kaya, gulay-gulay, ganyan-ganyan. No? Kaya, sige, ako na magsusuklay para sa'yo. Kumain ka lang na maayos, ha? Gusto mo pagbabakbakitan nito? Nahihirapan niya ako eh. Ano? Ay, siya. Nahihirapan ka ba? Ano ko? Pare-pares tayong nahihirap. Ay, ganun, pagpupukpuk kita ng crabs. Ako kasi, ang gusto ko paksiw lang. Ito. Sino po ba ang mahilig sa paksiw na? Pero ang gusto ko ba, mga amigo na paksiw, yung ganito, pero tatanggalan ng kaliskis. Kasi yung iba, hindi tinatanggalan ng kaliskis to. Pag paksiw, hindi naman tanggalin ako. Kaya tinatanggalan ko. Yan, pinatanggalan ko. Kaya si Jose yung nagluto nito eh. Actually, itong paksiw na to, ang nagluto nito mga amigo ay si Jose. So, masarap siya magluto ng paksiw. Yan ang expertise niya. Ano, Kylie? Okay pa? Kain po tayo mga amigo ng paksiw. Ang sarap, di ba mga amigo? Kain po tayo. Pinasundo ko sila, mami. Tinawagan ko, sabi ko noon, kumain na raw sila at nagluto raw sila. Si Mami Cookie na lang ang sinundunin ko yung pogi, yung kapatid ko. Tayo po natin si Mami Cookie, mga amigo. Hi! Comer, Mami Cookie. Vamos a comer pescado Filipino. Buenas. Buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Wow. Hoy. Ahora pescado y también verduras y ¿cómo se llama esto? Cangrejo. Good morning. Good morning, Mami Cookie. Esto pescado con verduras. Muy bien. Muy bien. Esto se llama paksiw. Paksiw. Paksiw, pescado con poco vinagre. Sí. Así con verduras. ¿Esos pepinos? Pepino chino, como amargo. Mira, poco amargo. ¿Tú no comer esto? ¿Cómo no voy a comer esto? Kala ko hindi siya kumakain nito eh. ang taba ng crabs yun. Esto, salsa de coco, Mami Cookie. Salsa de coco con verduras. Tiene calabaza. Ajá, tiene calabaza. Calabaza limitado. Sige.
verduras. Esto to comida. Está bueno. Con verduras. Está como amargo, ¿no? Amargo, Pero sí. está bien. Está bien para el cuerpo. No cada día puede comer pollo. Por eso esto sé cocinar. Bill esto cocinar. Está bueno, mi niño. ¿Está buena? Ujú. ¿Está bueno? ¿Verdad? Pero tiene espina, ¿ha? Ven a mirar. Yo mastico contra las espinas. ¿Por qué? Akainin daw niya kinakain niya yung tinik. Bueno. Asa espina? ¿Por qué? ¿Por qué comer espina? Hindi na didinig. Hindi siya nagkitinik. Bukan naman ikaw. Ayoko nga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás daw? How are you? Bien. Raúl, Mamá, está bueno, ¿eh? la verdad está bueno. Sí. Esta en la Guinea no tiene esa clase de pescado. Mirar de cabeza. No, mi niño, lo tenemos. Sí, mamá. Sí. Es pescado de playa, ¿no? Sí, Lo playa. tenemos. Es porque muchos pescados se han desaparecido en Guinea. Ah, eso tiene. Mucha gente lo mataban así con red. ¡Pum! ¿Eso? Pero comer verduras, mami ko eh. Sí, estoy encantada. Está bien con verduras, oh. Está bueno. Sí, más mejor, no frito. No está frito. No está bien cada día frito. No. No está bien. Aquí, esto comida de mayor. Esto clase, de mayor. Porque no tiene aceite. Solo hervir. Es que está buenísimo. Por ejemplo, esto tiene coco. ¿Cómo se llama? Nata de coco. Mira, hay calabaza. Oh. Sí. Calabaza. Así. Sí, verdura está bien, ¿no? ¿Tú masticar? Africano comer pescado. Natatawa kay mami ko, Africano comer paksiw. Pero, porque no todos quieren comer esta clase de comida. Solo mayores. Pero los niños no comen esto. No sé por qué. Natatawa ako kasi kumakain si Mami Cookie ng paksiw. Tapos hindi naman siya masyadong maasim. ¿Tú comer espina? Lo estoy masticando. Me gusta estas verduras. Está bueno, Raúl. Está bueno, Está bueno? Sí. Sarapan po si Mami Cookie sa may paksiw. Iniisip ko nga pag mga gulay-gulay pala kinakakainin ni Mami Cookie, yung mga ganyan-ganyan. Kasi ibang pagkain ni Mami Cookie sa umaga verduras lang eh. Pero mas mejor comer solo esto. Cuando tú no quieres arroz no hay problema. Más mejor así. Es que si ya viene con verdura mezclado. Mezclar con Por verduras. eso. Sí, oh. Pescado. Kinakain talaga ni Mami Cookie yung tinik. Comer con espina. Umakain ng tinik ng isda. Comer con espina. Está bueno. Ejemplo, cuando yo hervir verduras, tú come. Solo hervir. Sí. Más mejor para ti hervir. Sí. Para ti, ¿qué bien, Mami Cookie? ¿Pescado o pollo? Las dos cosas. Dos cosas. Pero ejemplo, cuando pollo, solo pechuga, así. Sin piel, ¿no? Con piel. En piel. Sabi ni Mami Cookie, anong mas masarap sa kanila? Yung isda ba? O yung
manok. Ang sabi niya, pares lang. Pero, walang balat yung manok pag kinain niya. Ikaw na cocinar esto. Cocinar Bill. Ay, Jose. Hoy, solo hoy. Cuando tú mandar mi mensaje, cocido. Por eso yo llamar mi hermano para mandar. Para llevar tú. Kanina, tinakausap ko si Kian. Kian, ano to anak? Kian, tingin mo to. Sabi ko, anak, ano kinakain mo? Ede, pipino. Alam kong pipino yung kinakain niya. Tapos sabi niya, Kian, ano to Kian? Kian, ano to? Ano to? Ayaw. Katampo. Ayaw napapahiya. Ayaw napapahiya. Sabi niya kanina dito, ayaw na daw po. Ito ay poyo. Poyo daw to. Sinuloko tatawa-tawa. Ayun pa mga amigo, nasarapan po si Mami Cookie Saka. Iniluto ni Jose na paksiw. Ang sarap-sarap naman talaga ng paksiw na ito. Lalo-lalo na kapag maraming gulay. So, ako habang kami nagbibideo, kumakain po ako mga amigo. Hanggang sa tinik, oh. Hasta espina comer. Kinakain ni Mami ko. Okay, tinipin niyo. Hasta espina, mastikar. Naratawa ko si Mami ko. Yung mga tinik mga amigo, ayan po, oh, minamastikar niya. Ninangat-ngat niya ng buong buo. Ay, Mami Cookie, no? Sabi ang Lido. Si Lo digo a los niños. Rido? Hace mucho que están Sí. La mañanita, él ha dicho, él no quiere ir a la escuela. Él también. Ajá, Sophie también. Sophie quiere, pero su mamá quiere vestir otro. Sophie quiere otro ropas, por eso llorar. Kian, él no quiere ir a la escuela. Sabi ni Mami Cookie, ba't daw ayaw pumasok sa school? Oh. Bakit daw ayaw pumasok? Oh, bakit ayaw mo daw pumasok sa school? Sabi ni Mami Cookie. Gusto mo na pumasok ngayon? Tapos na pumasok. Tapos ka na pumasok pala sa school, no? Bukas papasok ulit, Papasok ulit bukas sa school, Ano nga yung patok? May patok! Oh, naku. Ay, naku, bad yun. Oh, bad yun. Kasi yung kami, papaluin yung pamay. Okay, papaluin yung kami ni Kian, palo. Mami, ano yung kamay ni Kian, papaluin daddy. Papaluin yung kamay, papaluin yung... Punta tayo sa 7-Eleven. Oh. Ayan mo yan, Mami, yan mo yung kamay ni Kian. Gusto kong paluin yung kamay kasi umaamba eh. Palo na kasi umaamba. Palo kasi umaamba. Punta sa SM. Away ka sa dade. O ano, pagka inaway ka ni dade. Hindi ako kasama. Hindi ako kasama. Lagi kasi kita inaaway. Tapos ano, pagka inaway kita, sumbong mo ako sa polis. Sabi mo naman kahapon, away mo ako, sumbong kita polis. Nakakatawa. Ay nako, binanatan si Mami Cookie ang crab. Ayan. Maraming natutuwa kay Mami Cookie kasi walang arte sa pagkain. Hay mucha gente quiere tú porque tú no tiene problema de comida. No. Así. Walang problema sa pagkain si Mami Cookie. Ayan. Talagang sinisimot niyo. Sarap. Ha dicho, yo empadar. Después, el llamar polisya. May gano'n eh. Ano daw? ¿Cómo rompiste esto? ¿Cómo romper? Con dente. Con dente. Oh, mira, con dente. Raúl, Nahiya si Mami Cookie. Romper aura. Cuesta. No hay martillo. Sí. Sí.
Sige, romper. Kung kutsara, pwede. Ah. Masyado matigas eh, oh. Romper. Sabi. Di ba? ¿Y dónde habéis comprado eso? Ay, gente mandar. Saan daw bilhin nito? Actually, may nagdala po nito mga amigo. Kaso, nailuto namin, namatay na. Taga-Bulacan niya ate nagdala nito eh. Tapos, sakto, kakain kami ngayon. Mamaya, ibibigyan na lang namin kila Tia Mami to. Yung iba, kasi kumain na raw sila Tia Mami. Nagluto si Tia Mami. Prepara ma Tia Mami? Es el niño. ¿Qué preparar? Misma ha puesto el agua, el otro ese chico lo ha puesto. ¿Qué es esto? Con tomate. Eso es macaroni. Macaron. Spaghetti raw niluto ni Misma preparar? Sila ni Misma raw nagluto ng macaroni. Sabi niya. Kaya pala, kaya sabi niya kumain na raw sila. Pero sin nada dentro. Con mortadela. Mortadela. Spaghetti niluto. So, ayan pa mga amigo. Nasaan pa naman po si Mami Cookies ha? Niluto na kay Benjo at ni Jose na paksiw at saka ginataang alimango. Salamat po mga amigo at God bless. Ano kaya? Nagtatapo ka pa kay Daddy? Tampo pa rin si Kisiki ang kay Daddy? Yes, finish na si Mami Cookie. Ahora pepino. Pues de postre pepino.